Me quedé sin aire. ¿Qué estás haciendo? La señal de ajuste. Pero si no lo mira ni el loro esto. Bueno, cállate que empieza el video. Bueno, está bien. Hermit crabs and calorie shells crushed beneath his feet as he comes towards you. He's waving at you. Lift him up to see what you can see as he begins his focusing here. Dobrý večer, ano, je to tak. Hyde Park je tady i dnes ve středu, prezidentský Hyde Park. No to je prostor pro vás a pro vaše otázky. Vítejte. Náš prezidentský speciál pokračuje Hyde Park, pořad, kde vystupují jednotliví kandidáti, aby vám odpověděli na všechny otázky, které se týkají prezidentské volby. A tak tomu bude i dnes s kandidátem Přemyslem Sobotkou. Было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? 안녕하세요. 연애수첩 김승규입니다. 대한민국을 넘어 전 세계적으로 유명한 월드스타 김윤지 씨를 오랜만에 만났습니다. 아름다운 미모와 카리스마 여전했는데요. 저의 첫 스타 인터뷰 주인공 김윤지 씨 함께 만나보시죠. 로스트 시즌 5번째 마무리하고요. 네. 그리고 한국 들어와서 영화 촬영 어제 마출이 가능하게 만들어준 작품이고 덕분에 너무 자랑스러워요. 특히 당신은 소중하니까 문구로 굉장히 그렇죠. 유명한 김윤지 씨 스타일로 난 소중하니까 한번 해볼까요? 난 소중하니까 쑥스러워. 사실 이게 살짝 네. 난 소중하니까 이래야지. 김윤지 씨 하면은 이제 로스트 얘기를 빼놓을 수가 없는데 제가 헐리우드 진출이 가능하게 만들어준 작품이고 덕분에 어울리장으로서 살아남아야 될 텐데라는 생각도 많이 하고요. Bonjour Mika, alors dis-moi comment ce grand show au Parc des Princes, là, donc on t'a donné cette date depuis longtemps, quand on t'a dit Mika tu feras le Parc des Princes, comment tu as décidé de préparer ce show, comment tu l'as vu, tu t'es dit je vais voir grand tout de suite? Premièrement, quand on m'a dit que j'allais le faire, c'était pas avec un sourire que j'ai accepté cette invitation, parce que ça donne peur, hein, non? Ça m'a fait peur, franchement. Parce que 55 000 pour un show, ça donne beaucoup de pression. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et je suis au milieu d'enregistrer un album. Alors, ce que je me suis dit, c'est, je suis au milieu du deuxième album. Je dois chanter le premier Mon Vieil Show. Alors, je me suis dit, ok, je vais tout faire pour ce spectacle. Je vais investir personnellement, financièrement dans ce spectacle. Et je vais dépenser beaucoup d'argent et ma famille, les costumes, les lumières, tout ça, les visuels, les vidéos, tout ça. Et c'est clair qu'il y a beaucoup d'éléments visuels du premier album, mais je suis en train de mélanger des autres éléments, par exemple les clowns et l'élément de cirque et tout ça, et l'élément de cette tristesse assez élégante des clowns et d'un personnage comme Marcel Marceau et tout ça. I told all my friends I was going to come up here and say thank you and walk off. I can't. There's no way. I got so many people I can thank. In all the videos, you never just saw me. You saw Scottie Pippen. Every championship I won. I've had a lot of questions over the last 4 weeks. And everybody's saying, well, why did you pick David Thompson? You know, we all, as Vivian said, we go through our trials and tribulations. And he did.
Stellen mir die Frage, wenn Ohren auf Stich schlägt in meine Wörter, bitte. Es gibt den Moment, diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Letztes Spiel hatten wir im Platz 3 Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen Ziegler. Ziegler ist eine Spitze mehr Mehmet und mehr Basler. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in diesem Verein. Muss respektieren die anderen Kollegen. Haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Ich habe fertig. Wenn ihr nicht klar fragen, ich kann Worte wiederholen. Worte, die Fußball...